Kinurti, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Diyos o Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, na natanalan ka natin sa tanang espirituhanong tasa sa langit, diha sa atong paghihiusa ng Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Diyos aron na iya diha ni Kristo. Aron mabalaan kita kung mawalay sala sa iyang katupan. Tungod sa iyang buwan, daan ang gibutan sa Diyos na sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Jesucristo. Mao kini ang iyang gibutan. Dahil kunarong ang Diyos, tungod sa iyang labihang pagkagad kanan, pinaagi sa iyang higugmang anak, tungod niini. Sukad sa pagkadungod ko, mamituo ka mo sa Ginoong Jesucristo, ug nahigugma sa tanang katawhan sa Diyos. Wala ako'y hulong sa pagpasalamat sa Diyos, tungod kaninyo. Hinumduman ko kamo sa akong pag-ampo, ug naghangyo ako sa Diyos, sa atong Ginoong Jesucristo, ang gamhanan Amahan. Nakatagan mo ta kamo sa Espiritu, na maghimo kaninyong maalamon, ug magpadayag sa Diyos kaninyo, aron makaila kamo kaninyo. Naghangyo usab ako, na malamdagan unta ang inyong salabutan, aron masayod kamo, kung sa ang paglaong alam niini gitawag kamo. Ug hinaot usab, unta ang masayod sa kahugpong sa napanalangin,